حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari China and I cannot speak Indonesia very well. I will speak English. Sorry for my bad language skills. Okay. Okay. So I came here because of my brother Fausam, and I also want to thank for Tuan Guru Muhammad and Guru Mustiadi. Guru Abah. Abah Mustiadi. Abah. Yeah. And also Dr. Cynthia and Miss Hanif. Yeah, thank you. I came here because of Allah. It's Allah's will I came here, not because of just somebody or some reasons I came here. Allah designed everything for me to come here. Baik. Yeah. Dia bersyukur salah satu sebab dan mungkin sebab yang paling utama dia berada di tempat ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dia bisa hadir di tempat ini, bukan karena seseorang atau bukan karena tujuan yang lainnya, tetapi sebab yang paling utama dia hadir di tempat ini adalah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Thank you. And I want to introduce myself how I became a Muslim. Sekarang dia ingin memperkenalkan kepada kita semua bagaimana dia menjadi seorang muslim. Yeah. So I became Muslim just last year in April. Beliau masuk Islam tahun kemarin, bulan April. Beliau baru masuk Islam. So just when I became Muslim, I faced my first time in my life, Ramadan. Dan setelah dia menjadi muslim, yang pertama kali dia rasakan adalah Ramadan pertama dia rasakan tahun lalu ini. Ini adalah Ramadan yang pertama yang dia rasakan sejak dia menjadi muslim. Yes. Then I got up very early in the morning, and because all my Chinese friends and the workmates, they are not Muslim. Also my mom, she is a Buddhist. When I become Muslim, I go to a very little mosque in Beijing. My imam is half Chinese, half Kazakhstan. Jadinya pertama kali dia masuk Islam, dia datang ke sebuah masjid yang paling kecil. Ada masjid kecil di Beijing. Di sana ada umat Islam beribadah di sana, dan beliau masuk Islam di bawah bimbingan seorang imam. Imam ini asalnya dia keturunan Cina Kazakhstan. Jadinya sebagian dia adalah keturunan Cina, tapi sebagiannya Kazakhstan. What is his name? His name is Wang. Wang. Yeah, Al-Imam Wang. Imam in Chinese is Ahong. Ahu. Wang Ahong. Wow. Yeah. Jadinya namanya imam yang membimbing dia masuk Islam ini namanya Wang. Imam in Chinese Ahong Wang. Jadi Ahong Wang means imam. Imam Wang yang beliau membimbingnya masuk Islam. Okay. Yes, he's Imam saya in China, and he's very fat guy. And the first time I went to his mosque, he just told me two stories, only two stories. He persuaded me to come again, because I really feel like this two story is logic. It's two story. Two story. It means. Okay. Yeah, because. Okay, two stories. Two stories. Like he told me two stories from Quran. Two episodes from Quran. Yeah. Jadinya pertama kali dia mengenal agama Islam dari imam ini, imam yang namanya Wang ini. Wang. Yeah. Kemudian dia berikan dia dua kali pembelajaran untuk dia bisa mengenal Islam sebelumnya. Okay. And I can feel like that
I never heard of some things or some religions can persuade me like this, because it's very logical. Like Imam Wang tell me, in Makkah, in there, Ah. can you guess what's inside there? Ah. And I said, what's inside there? This is the place where Muhammad was born, right? So it may be a statue or something like a god. And Imam Wang tell me that there's nothing inside, it's empty. Baik. Yeah. Jadinya ketika dia mulai mengenal Islam ini, dia baru menyadari bahwa Islam ini merupakan agama yang benar-benar bisa masuk akal menurut dia, sesuai dengan pikirannya, bisa diterima oleh akal. Bahkan ketika dia pernah bertanya kepada imamnya niki, itu Ka'bah di mana orang Islam itu sholat menghadapnya, apakah di dalam sana ada Tuhan? Dan orang sholat menghadap ke sana itu, maka dijelaskan oleh imam, itu Ka'bah, orang menghadap sholat bukan tempat Tuhan, tidak ada apa-apa di sana, kosong di sananya. Jadi ini dia diajarkan tentang bagaimana Islam ini dan bagaimana Islam ini sesuai dengan akal dan pikiran. Ya. And he told me that because you cannot describe how God looks like, so you cannot build a statue. And suddenly I feel it's exactly what I thought about God should be. But in other religions, they also build statues or something to pray. So he just persuaded me and made me very believe in Islam. And not only this one story, many stories. Yeah. Dia bilang ini yang membuat dia takjub ya tentang Islam ini. Bagaimana Islam menjelaskan bahwasanya Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa digambarkan. Di agama-agama yang lain itu ada orang punya agama Tuhannya punya gambar, patung yang disembah. Nah ini membuat dia semakin sesuai dengan apa yang dia yakini tentang yang namanya Tuhan harus seperti itu. Ya. And he told me less iblis in the world. So when you praying, before you praying, also daughter Cynthia also tell me that before you do anything, you need to say Bismillah. And when you feel like guilty, you can say Rabbi Fini, Rabbi Fini. So many times when I feel I'm guilty, I would just say Rabbi Fini 2 times, 3 times. And I can suddenly feel released. And I think when I went to my Imam Wang's mosque, I just feel everything is very quiet. Every corner of this mosque is really clean. Not like when I go to other place, it doesn't give me the same feelings. Cause in the mosque, we first of all, I'm a guy in China who really like to just take shower many times per day, and I just found out in Islamic world, Muslim take shower many times to wudu. Yang doang paham nih. Okay, a few. Okay. Little. Yeah, and then I went to his mosque for 3 times. He told me many things, but he never told me how to read Arabic. But he told me that you need to learn by yourself about this language, because in China, many people cannot read alphabet, so they use Chinese characters to keep in mind how Quran is reading. Jadi beliau ini menceritakan bagaimana dia mulai mengenal Islam, mulai dia bisa merasakan, ya, mengetahui bagaimana beribadah, kemudian diajarkan dia mengucap Bismillah, kemudian dia benar-benar merasakan bacaan-bacaan ini. Ketika dia ajar Robik Firli, bahasa kita ya Allah ampuni aku. Beliau ngerasakannya benar-benar dia rasakan sepenuh hatinya itu terlepas Robik Firli ini. Sehingga imamnya mengajarkan dia, kamu harus belajar, ya. Untuk kamu bisa memahami agama ini, maka kamu harus belajar, karena tidak semua orang bisa belajar bahasa Arab. Maka dianjurkan sama imamnya dia untuk dia belajar. Yeah, and after 3 times lessons, only 3 times lessons, he gave me the license. Jadinya dia ketika itu jadinya diberikan 3 kali pembelajaran tentang Islam sama imamnya. Pembelajaran pertama, kedua, dan 3, hanya 3 kali pembelajaran.
itu diberikan kepada dia. Tidak pernah dia nyuruh-nyuruh masuk Islam, tidak. 3 kali pelajaran diberikan gambaran, baru kemudian dia benar-benar siap dan yakin untuk dia masuk Islam. Because he said Islam and the Islamic religion is not that complicated as you thought. It's very simple. It's not that complicated like many other Chinese people think. Dia katakan, dijelaskan oleh imamnya bahwasanya agama Islam ini dia mudah, tidak sulit, tidak rumit, mudah. Tidak seperti agama-agama yang lain. Islam ini mudah katanya. But it's easy for you to become Muslim, but it's hard for the next step to keep practicing, you know. Jadinya kata imam yang jelaskan sama dia, untuk masuk Islam itu mudah. Mudah masuk Islam, tapi yang sulit langkah selanjutnya. Bagaimana dia mempertahankannya dan mempraktekkan ajaran Islam. Itu yang akan dihadapinya. Yes. And just after I got the license, it's called the Ramadan Kamira. It's around the corner. Nah, di sanalah dia kemudian pada waktu Ramadan dia mulai mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang bagaimana Islam ini. And I start to do fasting. I got up early, and I don't drink, I don't eat anything in the office room. But all my workmates, they're eating snakes. Okay. Dan pertama kali Ramadan tahun lalu dia mulai puasa. Dia puasa sendiri. Teman-temannya di kantornya makan semua, minum semua. Dia berusaha untuk ikut berpuasa, tidak makan, tidak minum. Di sekelilingnya semuanya orang makan dan minum. And but in the middle, I cheat. I went to eat something. But I told my imam. And my imam is very angry. He said, if you eat this thing just for one time, you don't need to do the whole Ramadan at all. Yeah. Dia pernah ketika dia belajar ini untuk berpuasa, pernah tidak kuat. Saking apa laparnya. Akhirnya dia makan, coba makan sekali, dikira kalau makan itu boleh nyambung puasa. Jadinya kan dia makan, ya dikira nyambung boleh sambung. Ditahu sama imamnya, diberitahu, kamu kalau 1 kali suap makan sudah batal semuanya sepenuh hari, ndak ada pahala puasanya, kata imamnya ngajar dia karena baru pertama kali puasa. Yeah. Okay. So he said, what you did before is all a waste. Apa yang sudah kamu lakukan, misal sehari pun nahan makan, kemudian makan misal sore hari, semuanya yang sebelumnya udah ndak ada artinya semuanya. Itu. So this year in April, it's my second time Ramadan. I will try my best. This year. Yeah. Sekarang dia berusaha, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini adalah tahun keduanya dia bisa berpuasa. Mudah-mudahan dia bisa melaksanakan ibadah puasanya dengan baik. Okay, we want to know how about your family. Now you come to be Muslim. Okay. How your father, your mother. Yeah. About my parents, my mom is Buddhist. My father, he is army. In China, army cannot believe in religion. Okay. Jadinya keluarganya, ibunya agamanya Buddha, bapaknya tentara. Kalau di Cina, tentara itu tidak punya keyakinan, tidak punya agama, dia katanya. Tentara tidak punya agama. Especially I want to talk about my grandmom. Because she is one who supposed me to become Muslim. Orang yang paling mendukung dia masuk Islam itu adalah neneknya. Itu mendorong, mensupport dia untuk dia bisa masuk Islam. Yeah, and my grandma just passed away last month. But I still remember she told me that just go your ways. You already try to go to another country. Just become Muslim is little case for you, and I will support you. And during that time, I don't know if my parents supposed me, but then I still told them. They said it's okay. They just said it's okay. Okay. Jadinya neneknya ini sudah meninggal bulan yang lalu, tapi dialah yang memberikan dia semangat untuk terus berpegang di agama Islam ini. Kemudian bahkan dia yang mensupport dia untuk datang ke sini untuk dia bisa kemudian lebih memahami tentang agama Islam. Orang tua keduanya pun menyetujui, ibu bapaknya pun menyetujui tentang keputusannya ini. Yeah. Okay. And only one. Only one child. Your brother, no brother, sister. No siblings. Jadinya dia ini
apa namanya seorang diri, jadinya tidak punya saudara, anaknya cuma satu-satunya, dia ini laki-laki, tidak punya saudara laki-laki, tidak punya saudara perempuan, cuma satu-satunya dari keluarganya, cuma satu, because the policy. Itu katanya aturan orang Cina, keluarga Cina itu hanya boleh punya satu anak, itu aturannya, dan dia hanya satu-satunya, tidak ada saudaranya yang lain lagi. Yes. In my hometown, there's only one mosque, and I haven't gone there because in my hometown there are not many Muslims, but I found many Muslims in Beijing. In my company, there are five. There are five, but it's enough for we communicate and help each other. Di kotanya sendiri ini cuma ada satu masjid, tapi di sana itu masjid karena tidak ada orang Islam banyak. Only 5 Muslimin. In my company. Di daerahnya, lingkungannya yang Muslim itu cuma 5 orang. Kebanyakan orang Islam itu banyak di kota Beijingnya katanya. Yeah. Okay. Okay. And now we know what do you feel in Lombok? Oh, Lombok. Lombok. Yeah. So I have been in Lombok for 2 months already. And every day I would early in the morning around 4 there's a small mosque next to my house. So I feel I live in a very holy place, because I don't dare to think something like will make me feel guilty. So I think I need to keep principles. Because of this, when I became a Muslim, I became a little more principled than I was before in China, but it's still very bad. Sometimes still skip some routines. Dia datang ke Lombok ini alhamdulillah sudah 2 bulan di Lombok Niki, tinggal di Praia. Di samping rumah dia yang tempat tinggal Niki, di sampingnya ada masjid. Jadinya dia setiap hari bisa melaksanakan ibadah dan merasakan suasana rohaninya ini menyenangkan bagi dia, karena ada masjid di sampingnya, suasana kondisi lingkungannya benar-benar rohaninya dia rasakan. Tidak seperti di Cina. Demikian tuh walaupun di Cina karena sedikit orang Islam di sana, ya juga kondisi keadaannya tidak mendukung, tapi di sini dia rasakan rasa rohaninya dia bisa rasakan. Yeah, and when I was in China, because most of people they don't have religion. So I think people don't trust each other. But when I came here, I feel like everyone call you brother. Why you call me brother? Because we are Muslim. And in the very big art, under this very big art, every of us are family members. And we can also call you sister or brother just because we are in Muslim. We are all in Muslim. Kemudian yang dia banggakan, kalau di Cina ini kan orang banyak tidak beragama. Ya, jadinya hubungannya tidak seperti di sini. Kalau kita sudah masuk Islam, semuanya bersaudara, semuanya jadi saudara kita. Hanya kita ini sudah mengucap syahadat la ilaha illallah, menjadi orang Islam, maka orang sama-sama Islam langsung menjadi saudara kita. Ini suatu hal yang dia rasakan berbeda dengan ketika dia di Cina. I feel like Lombok people, I don't know Java people or anywhere else because I didn't go there. I think Lombok people very friendly, and I think I need to talk about Dr. Singh, because I think everything is because Allah's will. Some people will say, do you become Muslim just because of you this woman? I said, the woman is like a fruit or apple Allah created for me. It's not the reason. It's a practice for me to achieve my destiny. Jadinya dia ceritakan, dia rasakan orang Lombok ini orangnya friendly ini bersahabat, ya, baik orangnya, mudah bergaul dan memberikan kenyamanan sama dia. Jadinya bersahabat orang Lombok ini. Demikian juga dia jelaskan bahwasanya kedatangannya di sini ya bukan karena apa-apa, semuanya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang berkata sama dia, kamu datang ini mungkin karena ada keinginan, karena sesuatu tujuan seperti wanita dan lain sebagainya. Enggak. Jadinya memang dia rasakan semua ini
keberadaan dia di sini semuanya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua bukan tujuannya. Tujuannya adalah seperti tadi, dia rasakan bagaimana dia bisa merasakan agama ini. Yeah. Okay. And I want to talk about my experience before I became Muslim, Okay. because there are many signs already show in front of my face that I have some relative with Muslim, with Islamic. Because before I met Dr. Cynthia, before my mom already worked in Indonesia for 2 years, and then why my Islamic name is Bila Ali Ramadan, Bila. but only the middle name Ali is given by my Imam Wang. The last one Ramadan is given by her, and the first name Bila. Bila is because myself, because my idol isn't Muslim. Baik. Jadi dia ceritakan, ini Bilu Cang singkat saja ya. Jadinya dia ceritakan sebelum dia bagaimana dia sebelum dia Islam. Jadinya dia masuk agama Islam ini, kemudian dia mengganti namanya Ali, ini pemberian daripada imamnya yang membimbing dia Islam. Kemudian Ramadan ini tambahan dikasih sama Dr. Cynthia. Ramadan, billah itu dia tambah sendiri, karena itu yang dia rasakan. Billah itu katanya dengan Allah, segala sesuatunya dia rasakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Before I met Cynthia, before I met you, before I met anyone from Indonesia, I already have my idol. His name is Bila Mutachin. Billah mutajib. Bila Mutachin, he's a Libyan. He's the fourth son of President Gaddafi. Fourth sons. Forsen. Jadinya Fourth son. sebelum tadi dia bercerita bagaimana Libya. dulu juga ibunya yang ketika dia kesini sebelum dia masuk Islam, ya, sebelum masuk Islam ibunya pernah dia berdiam 2 tahun di Bali, ya, mengajar di sana. Kemudian pilihan sebelum dia kenal saya, kenal Cynthia ini, sebelum kenal Dr. Cynthia, dia sudah mencari-cari nama, ya. Dan Billah ini itu diambil dari nama keempat anaknya Muammar Gaddafi, ya. Bila Mutachin Gaddafi, the fourth son. Nah, itu yang diambil dari sana, ambil namanya. Yes, he's really a hero because he died in the battle with his father together and was buried together in the desert in Libya. Libya. Yeah. Karena dia kagumi bagaimana perjuangannya Muammar Gaddafi dengan anaknya, dan anaknya yang namanya Billah itu berjuang, berkorban dengan ayahnya, berjuang sampai dia meninggal dunia. Itu yang membuat dia terkesima, terkagum dengan perjuangannya sehingga dia pakai nama itu. Okay. Yes, and it just shows that there are many signs I will become Muslim in the future. So it's just one of sign I want to talk about. Itu yang merupakan salah satu tanda yang mungkin dia yakini akan menandakan, dengan karena itu dia akan nanti dia masa yang akan masuk Islam. Jadi sebelum dia masuk Islam sudah dia kenal nama-nama itu yang membuat dia, mendorong dia untuk dia bisa kemudian akhirnya alhamdulillah memeluk agama Islam. Okay. Anything else? Next is do we still have time? We have time to talk more and more. Okay. Okay. I have some expectations for the future. Yeah. It's your expectation. Okay. Because now I still stay in Lombok. I just found out there are so many things I need to learn from Islam, and I haven't gone to Saudi Arabic yet. So there are 5 pillars for Muslim I haven't finished. Okay. So in the future, I will still help all my friends from Indonesia and Chinese to know each other better, because they really have very big misunderstanding of Islam. In Ramadan, in China mosque, when I went there to participate the Ramadan day, right? There are many policemen and security to just take care of us. I don't know why they stay there. You know, this is in China. Okay.
Dia berharap, jadinya harapannya ini terakhir, jadinya dia harapannya ke depan, dia tinggal di Lombok, ingin belajar tentang mendalami agama ini. Dia juga bisa berharap bisa ke Saudi Arabia, karena kan ada 5 rukun Islam yang belum dia bisa kerjakan. Jadi dia berharap untuk bisa menyempurnakan rukun Islamnya. Dan dia juga berharap ke depannya dia bisa memahami Islam. Seperti sekarang ini banyak orang yang tidak memahami Islam dengan benar. Seperti waktu dia di Cina, ya, pada bulan Ramadan kemarin dia lihat banyak penjaga-penjagaan di Cina ini, sehingga menunjukkan orang salah paham banyak tentang apa itu Islam. Itu yang diinginkan dia, supaya nanti ke depannya bagaimana bisa menjelaskan tentang bagaimana kebenaran Islam, bagaimana Islam sebenarnya, sehingga tidak disalahpahami seperti sekarang ini. Itu harapannya. Oke, thanks for your Thank you. okay.